Camera action, take 2. Hello guys, welcome to my YouTube channel ulit sa may kay Boy Lado, hashtag number 2. Ayun, may sunglass ko pa din, nawara na garo. Ayun na, masanglas muna po ako para ako gwapo. Oh, pwede, ayusin mo po na camera mo. Ayun na po. Manghuli po si Boy Lado ng king crab. Ang kilo po nito ay 1 kilo at kalahati, 1 piraso lang ha. Ayun na, oh. Ayop. Ayun na. Dali ba ka magdulag? Hihikap kasi dapat yan. Beri luhay-luhay baka magdulag. Ayan na po, oh. Ganyan dumali, oh. Ayan na. Dinali na, liboy na do. Oh, ayan na. Oh, pari. Video pari. Ayan, pari. Oh. Kita mo yun po yan. Ganyan po yan kalaki. Oh, wow. Magic. Oh, tingnan mo po. 1 kilo kalahati po yan. Babalik ko na po. Pari, video mo. Diretso mo na pari. Oh. Thank you to all TV subscribers. Salamat po sa inyo lahat. God bless po. I love you so much. Putol mo na pari.